Hello, ayamay siraya agamang say sahog to amay taba na baboy. Kumplito lang yung gisak laad bawang yamayamay agamang ong kurong makalkal na agamang masarap ya ayamay tabay baboy ya agamang alutula walay tintuya templato walibali temperatura manasamit saragton gamitin ed mangga marasarap ayaman so paborito ng tutoy mangkamay kuno. Wow, agamang baw. Ayan balo tayo may nilagang pork baboy. Kaninang umaga pa ito, tanghali, pananghalian. Hanggang bukas ng hapon pa ito. Tapos, may bagoong hanggang April lang mula. Baga na ito, hanggang April ya kuno na. Okay, bye-bye.